السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم في فيديو جديد إن شاء الله. قبل ما نبدأ الفيديو الجديد نتمنى أنكم تشتركوا في القناة، لأنني إن شاء الله غادي نرافقكم إن شاء الله باه تجيبوا أفضل النقاط. إذا ما نطولش في الهضرة. إذا la leçon d'aujourd'hui c'est l'imparfait et le passé simple. إذا beaucoup d'élèves ما يفرقوش وين نستخدموا l'imparfait et وين نستخدموا le passé simple. إذن l'imparfait نستخدموه من تكونوا les actions secondaires. les actions secondaires شو هما les actions secondaires كنت تعرفوا عليهم بالأمثلة. و le passé simple نستخدموه les actions importantes. passé simple نستخدموه les actions importantes. هي les actions importantes le passé simple ما تجيبش تفهمه، بصح l'imparfait تنجم تفهمه. ومين تفهم l'imparfait صاي تقول بلي هذا يجي l'imparfait يعني ما غاديش يجي le passé simple، ولا ما جاش l'imparfait ça veut dire يجي le passé simple. les actions secondaires يجي la durée، تجي la durée، نسيت باه نكتبها لكم la durée. la durée ou bien la كانتش la durée la description. la description شنو la durée؟ مين تلقاو مورا الفعل le verbe par exemple dura. on a marché زعما مشينا الطريق حوالي ساعتين، يعني هذا الفيرب مارشي غادي نصرفو في l'imparfait. la description هي توصفي. و les actions importantes يعني المهمين اللي رانا باغيين نهضروا عليهم. الوغ من التصريف تاع الافعال l'imparfait هي نورمالمون ساهل، ماشي كيما لو باسي سامبل. l'imparfait عندنا لو بروميي جروب، لي فيرب دو بروميي جروب اي لي فيرب دو ترويزيام جروب يتصرفوا كيف كيف. AIS AS A AIS AS A AIS AIS عفوا pardon AIT AIS AIS AIT IONS IEZ IENT. Ça veut dire je, tu, il, nous, vous, il ou elle en pluriel. Les deuxièmes groupes كيما راهم تزيدي لهم اي 2 اس كوم سا، تحفظ هذو غادي تزيد اي 2 اس وصاي صايب. هذا بور l'imparfait. لو باسي سامبل هنايا لو باسي سامبل تاع لي بروبليم، ما تفرقيش بيناتهم ما تعرفيش. اذا لو بروميي جروب لي ساهل تقلع لو راديكال، هنا ثاني تقلعوا لو راديكال. باغ اكزومبل نديرو ان اكزومبل مارشي نقولو جو مارشي، tu marchas, il ou elle marchait, nous marchions, vous marchiez, il ou elle marchait. هنا finir نقولو hier, je finissais, tu finissais, il ou elle finissait, nous finissions, vous finissiez, il ou elle finissait. Comme ça. On a le passé simple الثاني نقولو toujours le radical. l'infini الأواخر هنا نقولو تاع لي troisième groupe نبداو قبل بلو premier groupe لي ساهل نقلعو الER ونزيدو AIS par exemple ثاني مارش. من يجي في الباس مارشي مارشا مارشا مارشام مارشات مارشير. لي دوزيام groupe finir فيني 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 فينيم فينيت فيني، غير نتحضر غير في الأواخر. مي في يسموه le troisième groupe des fois l'élève غير بالتمرن باه يتقنها. اس اس اي تي ام ايت اير اس اس يو تي ام ايت اير ان انس انت ام ام je pense j'ai fait une faute هنايا عاودتهم. باردون والله لا واحد راه مخربط نظنكم عارفين. وكيما هكا باه نفهمو اكثر غادي غير بالتمرن وان شاء الله لي زيكزارسيس. اذا غادي نعطيكم تصريف بعض الافعال تاع التروازيام جروب وان شاء الله باه بالك تتمرنوا. مثلا خذ باغ اكزومبل لو فيرب prendre.
إذا نحبسوا الفيديو باه ما ندوش الوقت. إذا ها هما صرفتهم بغير بجو، وبجو تولدي لي ها prend je prendre pris je prie is tu pries is il ou elle prie it prime 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 prier prier. كيما هكا تحفظ غير تاع جو تتمكن من الاخرين. لو فيرب aller aller normal aller 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 alla alla allam allat aller le verbe venir vint voir vit et pouvoir pu. إذا كيما هكا تعرفنا على التصريف وتصريف الأفعال. والآن العديد من التلاميذ ما ينجموش وانت في لي زيكزيرسيس امبوسيبل تعطيك الفيرب وتقول لك صار لي فلان بارفي ولا بو باسي سيمبل. هذا ماراش هذا دي كيسيون بور لي زونفون. هنا يقول لك يعطيك لي فيرب ويقول لك على حساب لو طون اللي مليح اللي يوافق. اذا لازم تعرف هذو تحفظ l'imparfait pour les actions secondaires. Les actions secondaires, ça veut dire la durée ou bien la discrétion, et les actions importantes pour le passé simple. Et then l'exercice شو قالوا لنا في ذا l'exercice la question نقرأ la question كيما قلت لكم. قال لك écrit elle à l'imparfait ou le passé simple. ما حددلكش. نقرأ la phrase les rues de Tala être désertes quand éclatait le premier obus tout s'affolait. Alors on a le verbe être, le verbe éclata, le verbe s'affoler. جاتنا سهلة كاع تاع سهلين نعرفو كون يجي لو باسي سيمبل نعرفو كون يجي لو لامبارفي نعرفو. Alors les rues de Tala être désertes. هنا ديزيرت راه يوصل لنا فيها être désertes. ومين قلنا لا ديسكريسيون يعني لامبارفي نكتبو تحتها غادي تجينا امبارفي صح. quand éclata les premiers obus. quand éclata quand éclaté هنا ما راش يوصف لنا ما راش يقولنا لا دوري. يعني قلت لكم لا ريبونس يعني لو باسي سامبل. tout s'affoler هنا ما راش يوصف لنا راه يورينا بلي الحقيقه تاع الفحشه داروا tout s'affoler لو باسي سامبل. اذا من عرفنا التصريف الافعال تاعهم غادي نتمكنوا من كيش نصرفوها. اذا être les rues يعني تجينا il ولا elle يعني au pluriel être نقولوا était int. دوزيام غروب شا عندنا quand éclater راهم على ما قالوناش quand il ولا elle éclata quand éclata. هنا